ভিউ যে যে বিষয়গুলি দেখার সেগুলি দেখছি আমরা, ব্যারিকেডিং সিস্টেম এবং গ্যাদারিং তো হিউজ গ্যাদারিং হবে, তাই সবার নিরাপত্তাটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তাই এখানে ডাইরেক্টর ট্যুরিজম স্যারও এসেছিলেন। সবটা মিলিয়ে আমরা প্রাথমিকভাবে একটা প্রিপারেশন নেওয়ার মতো যা যা বিষয় আছে এগুলি তো সামান্য আলোচনা হয়েছে। আমরা আসবো আরো।
भाई उठा पे आते हैं तो थोड़े से दूर लगते वो नहीं बनेगा अब देखना होगा अभी वो अच्छा लगा ना सामने ना होके जो हमारा हॉस्पिटल गई थे ना इस तरफ होने से व्हीकल रख के आता वो सालों तक के साथ से इसको तो फिर एक तो बैरिकेडिंग इधर ही होगा सर ये ऊपर तक सर खड़ा करेगा लास्ट ईयर क्या हुआ ऐसे चला है गलर से ऊपर से चला गया ऐसे ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है बात है हमारा कोर्स को बैरिकेड करना हाँ दूसरे